پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی ہی خوشخبری جو ہے وہ عدالتوں سے سامنے آ گئی ہے، اور وہ خوشخبری جو ہے اب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے کچھ، وہ اب الیکشن کے پروسیس سے یا انتخابات لڑ سکیں گے۔ اس کے اندر ایک بڑا نام جو ہے وہ ہے صنم جاوید کا اور شوکت بصرہ کا۔ اب ان کے ساتھ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اور کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ ساری تفصیلات بتاؤں، آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور خدا را اس فیملی کا حصہ بنیں، کیونکہ اندر کی معلومات اس وقت 8 فروری سے پہلے آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ اویئر نہیں ہوں گے، آپ جانتے نہیں ہوں گے، تو آپ کا کوئی بھی فیصلہ، آپ کا ووٹ بھی ایون جو ہے وہ رائے گاں جا سکتا ہے۔ تو اندر کی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میرا نام ہے عثمان فیروز، اور اب میں آپ کو تفصیلات اس حوالے سے دیتا چلوں کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ جو صنم جاوید ہیں، آپ کو پتا ہے وہ اب جیل کے اندر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت بصرہ کے ساتھ جو سٹوری ہوئی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اور ثناء اللہ مستی خیل کا کیا معاملہ بنا ہے۔ ان کے لیے تو مبارک ہی مبارک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثناء اللہ مستی خیل نے بڑی تکلیف سہی ہے، اور بڑی مشکل جو ہے انہوں نے اپنا کیس لڑا ہے عدالت میں، اور کیس لڑتے لڑتے آخر کار جو ہے وہ فتح یاب ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ ایک بڑا پوزیٹو اور بڑا ایڈیشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انتخابات میں۔ اب وہ ان کو انتخابات لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ جب اب ان کو ملی ہے تو اب باقی دونوں کا کیا بنے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ اب جناب پہلے یہ جان لیجئے کہ شوکت بصرہ کے حوالے سے معاملہ یہ آیا تھا کہ شوکت بصرہ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائی، اور جناب ان کی کاغذات نامزدگی اپرووڈ بھی ہو گئی۔ یعنی اس وقت انہوں نے جمع کرائی، سامنے سارا معاملہ طے پایا، اور اب ان کی اپروول ہونی تھی۔ اگلے دن ان کو جو ہے وہ ان کے نام کی رسید ملنی تھی، لسٹ ملنی تھی، اور جب وہ اگلے دن تشریف لائے ہیں تو پتہ لگا کہ جناب ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد ان کے ویڈیو بیان بھی سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے برملا کہ جناب میں عمران خان کا ساتھی ہوں، جس کی بڑی سزا جو ہے وہ مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے، لیکن ایسے کئی جو ہے الیکشن وہ کپتان کے اوپر میں وار کے پھینک دوں۔ یعنی اتنی بڑی بات جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کر دی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کو مسترد ہونے کو جو ہے وہ چیلنج بھی کر دیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے ساتھ ہی صنم جاوید کا معاملہ بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ صنم جاوید کے جو کاغذات نامزدگی تھے ان کو مسترد کیا گیا، اور وہ لے کر ان کے والد گئے۔ انہوں نے والد، ظاہر ہے وہ اب صنم جاوید جو ہے وہ تو اس وقت جیل میں موجود ہیں، وہ خود تو جا نہیں سکتی تھی، لیکن جب ان کے والد گئے ہیں اور والد نے جا کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو مسترد کر دیا گیا۔ اب ان دونوں نے بہترین اقدام یہ کیا کہ انہوں نے جناب سیدھا یہ جو معاملہ تھا اس کو چیلنج کر دیا۔ اب چیلنج کیا تو پھر یہ تھا کہ اب ان کی سنوائی ہونی تھی۔ جیسے اپنا کیس لڑتے لڑتے جو ثناء اللہ مستی خیل ہے انہوں نے اپنا کیس جیتا ہے، اسی طرح شوکت بصرہ اور صنم جاوید کا کیس جو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ اب سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا ورڈکٹ دیتی ہے، کیا فیصلہ دیتی ہے، وہ بھی پتہ لگ جائے گا، لیکن بڑے قوی امکانات ہے کہ جیسے ثناء اللہ مستی خیل نے کیس جیت لیا ہے، اور کوئی بھی آپ کو پتہ ہے مسترد کیسے ہوئے تھے بھائی، یہ سارا کچھ کیسے کیا گیا تھا۔ یہ باقاعدہ جو ہے وہ سرکاری مشینری کو استعمال کرتے ہوئے ایک دھونس زبردستی کی جو سیاست ہے وہ کھیلی گئی تھی نگران حکومت کاکڑ حکومت کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی جانب سے، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، کیونکہ بھائی وہ یہ چاہتے ہی نہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ میدان خالی ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں ایک بہت ہی بڑا نام جس کا اب یہ فیصلہ ہونا ہے صنم جاوید شوکت بصرہ کے ساتھ، اب ان کا نام ہے پرویز الہی۔ اب پرویز الہی کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے وہ اسی طرح کا پیش آیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی وہ جیل میں ہے،
और पिछले दिनों वीडियो आई थी जिसमें वो इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं इमरान का सिपाही हूं, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। हालांकि परवेज इलाही के पास ये बहुत बड़ी ऑप्शन थी और खासकर शेख रशीद और परवेज इलाही के बारे में तो ये बुलंदो बांग दावे किए जाते थे कि इन लोगों को किसी और ने बनाया है और ये किसी और के एजेंट हैं, बल्कि ये जुबान भी वही इस्तेमाल करते हैं जो इनको फीड किया जाता है। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो मामला है इस वक्त। और अब भी चाहते तो परवेज इलाही साहब अपनी वजारत उज़्मा भी बरकरार रख सकते थे और जितने उनके ऊपर इल्जामात लगे हैं वो धुल जाने थे और वो नाते तोते होकर जनाब उन्होंने वापस जो है वो इक्तदार में रहना था और मजे करने थे। लेकिन उसके बरक्स जो है वो जनाब इस वक्त जेल में मौजूद है। सनम जावेद जेल में मौजूद है और इसके अलावा बस शौकत बसरा है इस वक्त बाहर। सनम जावेद का केस जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में जो है वो लगा हुआ है और जो बेंच है वो समाअत करेगा उनकी। और इससे पहले आपको मैंने बताया है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी जो फैसला है वो बरकरार रखा गया था। अब मामला कहां तक पहुंचता है परवेज इलाही का और साथ ही साथ शौकत बसरा का और सनम जावेद का, क्योंकि ये तीनों इस तरह के बड़े नाम है कि खासकर सनाउल्ला जो मस्ती खेल है उनके जो अलाउ किया गया है उनको जो फतह नसीब हुई है उसके बाद ये कवि इनका नात जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि बेसलेस एलिगेशन है तो बेसलेस एलिगेशन के ऊपर कितना को वक्त लग सकता है। लेकिन दूसरी साइड पे आपको पता है कि काकड़ हुकूमत किसी तरह भी ये नहीं चाहती कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो कामयाब हों और इलेक्शन लड़े। अब उसके लिए जो है वो फिर अदालतों में भी धौंस और आपको पता है जोर और प्रेशर की कैफियत जो है वो बरकरार कर रखी है, जिसकी वजह से मामला किसी तरफ भी जा सकता है। ये भी आप अपने जहन में रखिएगा। लेकिन ये बात भी है कि शायद जो है वो इन तीनों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाए। अगर इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई तो फिर इनके मुखालफीन जो है वो सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, क्योंकि सनम जावेद के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके हलके का जब सर्वे किया गया तो जनाब सनम जावेद जो है अगर वो इलेक्शन लड़ती हैं तो उनकी वाज़े बर्तरी के इम्कानात बहुत रोशन है और परवेज इलाही की सीट एक बड़ी अहम सीट साबित होगी, अहम फैसला साबित होगा अगर वो उनके हक में हो गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए महज 15 दिन पहले ये एक बूस्टर का काम करेगा, क्योंकि परवेज इलाही अगर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई तो वो भी सीट जो है वो जरूर निकालेंगे। इसके साथ साथ सनम जावेद और शौकत बसरा भी जो है वो अपनी सीट निकालने की पूरी अहलियत रखते हैं। तो इस तरह इस वक्त जो है वो 4 सीटें मेजर सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर एक मतलब कंफ्यूजन की सूरत हाल है। एक तो खैर उसमें से क्लियर हो गई है, 3 का जो है वो बहुत जल्द मामला जो है अब वो सामने आने वाला है कि उनका क्या बनता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि जितने लोग भी आपको पता है कैंपेन कर रहे हैं इस वक्त, अब आप इस बात पे हैरान मत होइएगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि जनाब शाह महमूद कुरैशी के घर में भी मुबैना तौर पर रेड पड़ी है। वहां पे लोगों ने मतलब पुलिस एहलकार गए हैं, छानबीन की है, चीजें उठाकर मारी हैं और इसी तरह डराने धमकाने की कोशिश की गई है। और अब इस वक्त इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद में भी इतलात आई हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स को उखाड़ा जा रहा है, उनकी रैलियों में जो है वो रुकावट पैदा की जा रही है, उनके मतलब जो उम्मीदवार हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है उनको जदोकोब का निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है, फेंटा जा रहा है, इसलिए कि डर की कैफियत जो है वो बरकरार रहे और इस डर की वजह से जो वोटर है वो 8 फरवरी को किसी सूरत भी जो है वो निकलकर वोट कास्ट ना कर सके। और इसके साथ साथ इस बात को भी बावर कराया जा सके कि किसी सूरत भी जो इंतखाबी निशान है वो उसको रजिस्टर ना कर सके, अवाम के साथ एक मेल मिलाप की सिचुएशन ना बन जाए। ये सारी बातें जो है वो इस वक्त हुकूमत जो है निगरान हुकूमत काकड़ हुकूमत जो है उसकी समझे के प्रायोरिटीज बनी हुई हैं, क्योंकि एक ही मिशन है उसका और वो मिशन है कि किसी तरह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से दूर रखना है। इमरान खान और उसके चाहने वालों को इंतखाबी मैदान से दूर रखना है, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, जो मर्जी करना पड़े, अदालतों को
जो है वो प्रेशराइज करना पड़े और इसके साथ साथ जो कुछ भी करना पड़े, बस मुद्दा एक ही है और वो ये है कि एंटी इमरान कार्रवाई करनी है। लेकिन इसके साथ साथ जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है इनके लिए भी, और इनके लिए भी दर्दे सर बात बनी हुई है, वो ये है कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, जमहूर की जो आवाज है वो इमरान खान के साथ है, और जो जमहूर की आवाज होती है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से इनकी ये कोशिश है कि किसी तरह ये लोग इलेक्शन किसी सूरत ना लड़े। तो जनाब अली, इसीलिए इमरान खान ने जो कॉल दी गई है 4 की, आपको पता है जो इतवार की जो कॉल दी गई है माजरत के साथ, उसके ऊपर इमरान खान का बहुत ज्यादा फोकस है। इमरान खान साहब ने बार बार इस बात को इंश्योर करने को कहा है अपने तमाम कायदीन को कि किसी तरह एक भी उम्मीदवार जो है वो घर पर बैठा ना रहे। 4 को पूरे मुल्क में दमादम मस्त कलंदर, तो दमादम मस्त कलंदर का मतलब कोई गलत बात नहीं है, यानी कि उनका मतलब है कि सारे के सारे अपने हलकों में निकलो, बाहर निकल कर एक पावर शो करो, और पावर शो जो है वो पूरी दुनिया के सामने समझ आनी चाहिए कि इतना बंदा बाहर निकला है। और अगर इमरान खान के साथ सड़कों पर इतना बंदा है उनके उम्मीदवारों के साथ, तो इसका मतलब है कि अक्सरियत जो है वो इमरान खान की होगी। और इमरान खान ने कई बार साबित भी किया है अपनी गैर मौजूदगी में। जो कल टिकटॉक का जो जलसा हुआ था उसमें भी तकरीबन 7.2 मिलियन लोग यानी 72 लाख लोगों ने शिरकत की थी, जो कोई मजाक नहीं है। इतनी पब्लिक को इकट्ठा करना, इतने लोगों को इकट्ठा करना, इतने सार्फिन को इकट्ठा करना, ये कोई मजाक नहीं है। तो इस वक्त गेम जो है वो काकड़ हुकूमत के हाथ से निकलती नजर आ रही है और वो बिल्कुल ही रेत की तरह फिसल कर नीचे गिर जाएगी अगर ये 4 लोग भी जो है, 3 लोग जो है, एक तो निकल गए हैं, बाकी जो 3 है परवेज इलाही, शौकत बसरा और सनम जावेद जो है, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाती है। बड़ी फतह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर होगी।